दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की तरफ जो अपनी खूबसूरती, सफाई, अमन और खुशहाली की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के गांव की जिंदगी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्विट्जरलैंड के देही इलाकों में लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो खेती बाड़ी और मवेशी पालने का काम कैसे करते हैं, उनकी रोजमर्रा जिंदगी कितनी पुरसुकून है और क्यों स्विट्जरलैंड के गांव को दुनिया के सबसे खूबसूरत और मुनज्जम गांव में शुमार किया जाता है। ये वीडियो निहायत मालूमाती और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसे अगर फितरत ने अपने हाथों से तराशा हो तो गलत ना होगा। ये वो सरजमीन है जहां पहाड़, वादियां, झीलें, जंगलात और बर्फ एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे किसी मुसव्विर की मुकम्मल तस्वीर हो। दुनिया के नक्शे पर यह मुल्क रकबे में छोटा जरूर है मगर कुदरती हुस्न में बेमिसाल है। स्विट्जरलैंड को अक्सर फितरत का शाहकार इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का हर मंजर इंसान को हैरत में डाल देता है। कहीं बर्फ से ढके एल्प्स के पहाड़ आसमान को छूते नजर आते हैं, कहीं नीली झीलें आईने की तरह चमकती हैं और कहीं सरसब्ज वादियां जिंदगी की ताजगी का एहसास दिलाती है। स्विट्जरलैंड की पहचान इसके एल्प्स के पहाड़ हैं। ये पहाड़ी सिलसिला मुल्क के बेशतर हिस्से पर फैला हुआ है। बर्फपोश चोटियां साल के ज्यादातर हिस्से सफेद चादर ओढ़े रखती हैं। ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यही पहाड़ कुदरती पानी के ज़खायर फराहम करते हैं, यही सियाहत का सबसे बड़ा जरिया है और यही मुल्क के मौसम को मुतवाजिन रखते हैं। सर्दियों में यही पहाड़ स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स का मरकज बन जाते हैं, जबकि गर्मियों में सब्ज ढलवाने चरागाहों में बदल जाती हैं। स्विट्जरलैंड में बेशुमार झीलें मौजूद हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। जेनीवा झील, लुसर्न झील, ज्यूरिख झील और इंटरलॉकिन की झीलें दुनिया भर में मशहूर हैं। इन झीलों का पानी इतना साफ होता है कि नीचे तक नजर आता है। पहाड़ों का अक्स पानी में यूं दिखाई देता है जैसे कोई ख्वाब हो। ये झीलें ना सिर्फ कुदरती हुस्न हैं बल्कि पीने के पानी, सयाहत और माहौलियाती तवाजुन में भी अहम किरदार अदा करती हैं। स्विट्जरलैंड की वादियां फितरत का जिंदा सबूत हैं। यहाँ की वादियां निहायत सरसब्ज, हमवार और जरखेज होती हैं। गर्मियों में ये वादियां रंग बरंगे फूलों से भर जाती हैं। यही वादियां मवेशी पालने के लिए इस्तेमाल होती हैं। गायें खुले मैदानों में चर रही होती हैं, जिनकी गर्दनों में लगी घंटियां एक कुदरती मौसीकी पैदा करती हैं। ये मनाजिर इंसान को शहर की मसनूई ज़िंदगी से निकालकर असल ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। स्विट्जरलैंड के जंगलात निहायत मुनज़्ज़म और महफूज हैं। यहाँ दरख्त काटना आसान नहीं, इसके लिए कानून और इजाज़त ज़रूरी है। हर काटे गए दरख्त के बदले नया दरख्त लगाया जाता है। यही वजह है कि यहाँ की हवा साफ, पानी शफाफ और माहौल आलूदगी से पाक है। लोग फितरत को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इसकी हिफाजत भी करते हैं। यही शऊर स्विट्जरलैंड को तरक्की याफ्ता ममालिक में मुमताज़ करता है। स्विट्जरलैंड में चारों मौसम वाज़ेह तौर पर महसूस किए जाते हैं। सर्दियां बर्फ से ढकी होती हैं, बहार फूलों से सजी होती है, गर्मियां हरियाली से भरपूर होती हैं और ख़ज़ां सुनहरी पत्तों का खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये कुदरती तवाज़न यहाँ की ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। हर मौसम अपनी खूबसूरती के साथ आता है और अपनी याद छोड़ जाता है। स्विट्जरलैंड में फितरत और इंसान का रिश्ता एहतराम पर कायम है। यहाँ इंसान फितरत पर हावी नहीं बल्कि इसका हिस्सा है। घर पहाड़ों के मुताबिक बनाए जाते हैं, सड़कें माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर तामीर की जाती हैं। यही वजह है कि जदीद तरक्की के बावजूद ये मुल्क कुदरती हुस्न से महरूम नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी सरजमीन और शानदार वादियां दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और यहाँ के गांवों और घरों का तर्ज तामीर इस खूबसूरती का लाजमी हिस्सा है। ये गांव ना सिर्फ रिहाइश के मकामात हैं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी, फितरत से हम आहंगी और सकाफती शनाख्त का मजहर भी है। स्विस गांव में कदम रखते ही हर शख्स को महसूस होता है कि यहाँ इंसान और फितरत के दरमियान एक खास रिश्ता कायम है। हर घर, हर गली, हर छोटा सा मकान ये बताता है कि इंसान ने किस तरह कुदरत के साथ हम आहंग रहकर अपना घर बनाया है।
سوئس گاؤں نہایت منظم اور منسجم انداز میں بنائے جاتے ہیں۔ گلیاں تنگ یا بھاری نہیں ہوتی بلکہ قدرتی زمین کی ساخت کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ گھروں کے درمیان مناسب فاصلے رکھے جاتے ہیں تاکہ روشنی، ہوا اور پرائیویسی برقرار رہے۔ گاؤں کے ہر گھر کے ساتھ چھوٹا سا باغ یا سبزہ زار موجود ہوتا ہے، جس سے نہ صرف خوبصورتی بڑھتی ہے بلکہ موسم کے اثرات کو بھی متوازن کیا جا سکتا ہے۔ کھیت اور چراگاہیں گاؤں کے ارد گرد منظم انداز میں پھیلی ہوتی ہیں، جو نہ صرف زراعت کے لیے اہم ہے بلکہ قدرتی منظرنامے کا حصہ بھی ہیں۔ سوئس گھروں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی مضبوط لکڑی کی بنیاد ہے۔ یہ مکانات صدیوں سے اس طرز پر بنائے جا رہے ہیں اور جدید دور میں بھی یہی طریقہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ گھروں کی بنیاد عام طور پر پتھر کی ہوتی ہے تاکہ نمی اور سردی سے تحفظ حاصل ہو سکے، جبکہ اوپری حصہ لکڑی سے بنایا جاتا ہے جو گرمی اور قدرتی حسن دونوں فراہم کرتا ہے۔ چھتیں ڈھلوانی ہوتی ہیں تاکہ برف باری کے دوران برف جمع نہ ہو اور نیچے پھسل جائے۔ یہ چھتیں موٹی لکڑی یا مضبوط ٹائل سے تیار کی جاتی ہیں تاکہ سخت موسم میں بھی مکان محفوظ رہے۔ سوئس گھروں کی ایک خاص پہچان ان کی خوبصورت لکڑی کی بالکونیاں ہیں۔ تقریباً ہر گھر کے باہر ایک بالکونی ضرور ہوتی ہے۔ ان بالکونیوں میں رنگ برنگے پھول لگائے جاتے ہیں جو پورے گاؤں کو ایک خوبصورت منظر میں بدل دیتے ہیں۔ گرمیوں میں یہی بالکونیاں گھر والوں کے بیٹھنے، چائے پینے اور فطرت سے لطف اندوز ہونے کی جگہ بن جاتی ہیں۔ سوئس گھروں کا اندرونی حصہ بھی سادگی اور گرمی کا احساس دیتا ہے۔ دیواریں اکثر لکڑی کی ہوتی ہیں جو گھر کو قدرتی گرمائش فراہم کرتی ہیں۔ فرش لکڑی یا پتھر کے بنے ہوتے ہیں۔ فرنیچر سادہ مگر مضبوط ہوتا ہے۔ گھر کے اندر جدید ہیٹنگ سسٹم نصب ہوتا ہے جو سردیوں میں پورے گھر کو گرم رکھتا ہے۔ سوئس گھروں کو خاص طور پر سخت سردیوں کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ کھڑکیاں موٹی شیشے کی ہوتی ہیں تاکہ اندر کی گرمی باہر نہ نکلے۔ دروازے مضبوط اور ہوا بند ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں توانائی کے ضیاع کو روکتی ہیں اور گھر کو آرام دہ بناتی ہیں۔ اگرچہ سوئس گھروں کی بیرونی شکل روایتی ہوتی ہے، مگر اندر سے یہ مکمل طور پر جدید ہوتے ہیں۔ سولر پینلز، توانائی بچانے والے نظام اور جدید ٹیکنالوجی اکثر ان گھروں کا حصہ ہوتی ہے۔ یوں پرانا طرز تعمیر نئی سوچ کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ سوئس گاؤں کی سب سے نمایاں خصوصیت صفائی ہے۔ گھر کے باہر، گلیوں میں اور باغات میں کہیں بھی کوڑا نظر نہیں آتا۔ ہر شخص اپنے گھر کے سامنے صفائی رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ یہی اجتماعی شعور سوئس گاؤں کو مثالی بناتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک پہاڑی ملک ہونے کے باوجود زراعت کے میدان میں دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ یہاں کی کھیتی باڑی نہ صرف خوراک کی پیداوار کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دیہی ثقافت، فطرت سے تعلق اور خود کفالت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ سوئس دیہات میں زراعت محض ایک پیشہ نہیں بلکہ نسل در نسل چلنے والی روایت ہے جسے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔ سوئس کسان صبح سویرے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی زندگی نظم و ضبط، محنت اور سادگی سے بھرپور ہوتی ہے۔ کھیتوں کی دیکھ بھال، جانوروں کو چارہ دینا، دودھ دوہنا، مشینری کی نگرانی، یہ سب کام روزمرہ معمول کا حصہ ہے۔ سوئس کسان فطرت کے اشاروں کو سمجھتا ہے اور موسم کی تبدیلی کے مطابق اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے کچھ دیہی علاقوں میں انگور کی کاشت ایک قدیم روایت ہے۔ انگور کی فصل سے اعلیٰ معیار کی شراب تیار کی جاتی ہے جو ملکی ثقافت اور معیشت دونوں کا حصہ ہے۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر بنے انگور کے باغ سوئس دیہات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی زراعت میں مویشی پالنا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ گائیں، بھیڑیں اور بکریاں کھلے سبز میدانوں میں چرائی جاتی ہیں۔ یہاں کی گائیں دنیا بھر میں اپنے اعلیٰ معیار کے دودھ کے لیے مشہور ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے گاؤں صرف اپنی خوبصورتی، صفائی اور خاموش فضا کی وجہ سے ہی مشہور نہیں بلکہ یہاں کا آمد و رفت کا نظام بھی دنیا بھر میں ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ سوئس دیہات میں نقل و حرکت محض ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک منظم، ماحول دوست اور باوقار طرز زندگی کا حصہ ہے۔
यहाँ की आमद और रफ्त इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह जदीद सहूलियात को फितरत के साथ हमाहंग करके इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विस गांव की सड़कें निहायत साफ, हमवार और मजबूत होती हैं। ये सड़कें कुदरती ज़मीन की साख्त के मुताबिक बनाई जाती हैं ताकि पहाड़ों, वादियों और सब्ज मैदानों की खूबसूरती बरकरार रहे। गांव के अंदर तेज़ रफ्तार ट्रैफिक का तस्वुर तकरीबन नापैद है। ज़्यादातर सड़कें सिंगल लेन या महदूद चौड़ाई की होती हैं जिन पर गाड़ियां आहिस्ता रफ्तार से चलती हैं। ये इंतज़ाम न सिर्फ हादसात से बचाव का जरिया बनता है बल्कि गांव के पुरसकून माहौल को भी कायम रखता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो स्विट्जरलैंड के गांव की ज़िंदगी के बारे में आपको मुकम्मल और मुफीद मालूमात फराहम कर पाई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी शानदार सैरो सियाहत और मालूमाती ट्रैवल वीडियोज़ देखने के लिए info@travel को सब्सक्राइब करना ना भूलें।